زي بحالا يا عربنا يا إثيوبيا جنينونت بميلو قدايلاي تنات جمرو كانت منذ أيام سليمان عليه السلام كسليمان جزي جمرو مياستساسرن يون نجر اندالة تسمعين شلون انديت وهذا أيضا خذ مني سنة ثانية أفكر فيه هم ولتنيا متوسدوبين سات أنا سانب نبرة وحاول يمكن أقرأ شيء ألقى كاتب علق عليه بزي قدايلاي يتعافى صحافي كاله يمساسلت كله ديالكم فلق أوضح شنو المقصود لأن بلقيس باليمن እኛ የምናውቀው በልቂስ የምትባለው የመን እንዳለች ነው የሳባ ንግስት የተባለችው سليمان في فلسطين ሱሌይማን ፈለስጢን ያለ ሰው ነበር عليه السلام በሁለቱ መካከል ምንድነው شو علاقة اثيوبيا ምንድነው ኢትዮጵያስ እዚህ ቦታ ላይ ምን አመጣት ስለዚህ በኢትዮጵያውያን እምነት የተወሰኑ እምነት እቺ በልቂስ የምትባለው ሳባ ንግስት ሳባ ብለው ኢትዮጵያዊ ናት ብለው ያምናሉ يمنية እና የመናዊ ናት እኛ ደግሞ ምንለው ይሄ የተወሰነ የመናዊ ናት እኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናት يقولون أن بلقيس ملكة حبشية أو أثيوبية ኢትዮጵያዊ ናት ብለው ነው የሚያምኑት طيب احنا عندنا يعني ثابت في التاريخ العربي انها يمنيه بالعكس نسبها متواتر እኛ ጋር በጣም እርግጠኛ ሆነን የመናዊ ናት ብለናል موجود وهي من حمير የሚባል አሁን ከዛ ሰውዬ ጋር በተፈልጉ አገናኙት ከጀላሉዲን ከሚባለው ፕሮፌሰር ሒምየር የሚባለው ህዝብ ወደ ኢትዮጵያ ሄዷል ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ በኢዛና በኩል የሄደው ህብረተሰብ እዛ ተቀላቅሎ ከሒምየሮች ጋር ተዋልዷል ብዙ አይነት መልሶች ይኖሩታል وصحيح القرآن ما قال عنها انها عربيه لكن القرآن قال ላይ አረብናት አይልም ወይም የመናት አይልም አበሻምናት አይልም عنها اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس በቃ የሚለው ቁርአን ውስጥ ከሰባ አንድ ሴት አየሁኝ ንጉስት ናት ሁሉንም ትገዛለች ምትገዛው ግን ፀሐይ ነው ምናም ብሎ ነው የተናገረው ሁዱድ የሚባለው ወፍ ለሱሌማን ሲነገረው ወይም ለሰለሞን من دون الله الى اخر المهم سبأ وجئتك من سبأ ስለዚህ እዛ ላይ وجئتك من سبأ سبأ ከሚባል ቦታ መጣውልህ ወይም ከሰባ መጣሁልህ ነው የሚለው الهدهد يقول حق سليمان عليه السلام وجئتك من سبأ بنبأ يقين المقصود سبأ اليمن نعم هذا بتفسيرنا በእኛ አተረጓጎም ይህንን የመን ብለን ተርጉመ يقولون لا سبأ في عندنا في اثيوبيا موجود سبأ ግን እኛ ጋር ነው ብለን እናስባለን في منطقة ثانية يسمونها سابا يقول اسم سابا موجود الى اليوم على فكرة يعني اكو اليوم بنات በጣም ይገርምህ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንዷ ሴት ትመጣና ስምሽ ማን ነው ሳባ ትላለች ሳባ ማት ሳባ አለ كثيرات اسم شائع مثل ما نقول عائشة እኛ ጋር አይሻ እንደምትለው እነሱ ጋር ሳባ የሚለው ስም ነው በቃ ብዙ ቦታ حصة نيرة اسم شائع سابا اسم ሁሉም ጋር የታወቀ ነው شائع من آلاف السنين ከሺዎች ዓመት በፊት ጀምሮ ሳባ የምትባል ሴት አለቻቸው الى اليوم يستخدمونها سابا والمقصود فيها سبأ እስካሁን ድረስ ያ የሚታሰበው የሰባ የምንለው እኛ የየመኑ አይነት ነው سبأ لها اسم آخر مكيدة ሌላ ስም አላት ማከዳ ሚል واحيانا يطلقون عليها ملكة سبأ كوين ሌላ ጊዜ ኩዊን ሼባ ይሏታል ወይም ንግስት ሳባ ይሏታል نوف شيبة ملكة سبأ ويقولون سبأ عندنا موجودة أنا እኛ ጋር አለች በቃ ይሉሃል ምን ትላለህ በቃ ማጥናት زرت منطقة في أكسوم مدينة تاريخية جميلة ሌላው አክሱም ሄጄ ነበረ በጣም ደስ የምትል ከተማ ናት وتعتبر من أقدم الحضارات الأثيوبية የኢትዮጵያዊው የቀድሞ ወይም በጣም የጥንት ታሪካዊ ቦታ ነው ما قبل الميلاد ማውራ ሚላድ በፊት ማለት ከኢየሱስ ልደት በፊት ስላለ ታሪክ ነው مدينة موجودة وفيها تاريخ ممتد إن شاء الله نتكلم عن بعض شيء من تاريخ ስለዚህ ጉዳይ ስለ አክሱም ነገስታት ምናምን ወደፊት በሰፊው እናወራለን بعدين في هذه المدينة في قصر أطلال قصر በዚህ ከተማ በጣም ትላልቅ የሆኑ ህንጻዎች አሉ ወይም ግንባታዎች አሉ እንደ አህራማት ማለት أنا زرته እኔ ሄጄ ጎበኛሁት يقول هذا قصر شيبة ይሄ አንዳንዱ ውስጥ እዛው ካለው የሳባ ቪላ ወይም የሳባ ካስል ምን በለው የሳባ ቤተ መንግስት ነው ብለው ይናሳይተውናል هذا قصر سابا ملكة سبأ الملكة السبئية የንግስት ሳባ መቀመጫ ነበር ብለው ይነግሩሃል ይሄ ምን ታረጋዋለህ انا زرته وشفته ولفيت فيه وكذا በደንብ አየሁት ዞርኩኝ اطلال ما باجي منه الا السور طبعا አሁን ያለው እንትን ነው ያው የተወሰነ የተራረፈ ነገር ነው ያለው ግን ما في شيء بس ان هذا قصر
هم يقولون بلقيس. اي طيب. هي يا بلقيس ويم يا سابا مكنياتو بلقيس ميلو سم قرآن لا يلم حديث لا يلم تاريخ نينجرن يا ربو تاريخ. انا الحين انسان محايد ابي اعرف الحقيقه او ابي أعرف. ስለዚህ እኔ ኒውትራል ነኝ አሁን አረብ አልሆንም አበሻ አልሆንም እንዲሁ አጥኚ ነኝ ተመራማሪ ነኝ ታሪክ አንባቢ ነኝ اعرف منطقيا شلون تركب القضيه يعني. ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዴት ሊሆን ይችላል ብዬ ሎጂካዊ ነገሮችን መሰብሰብ ይችላል احنا عندنا سبب باليمن شابهه الى اثيوبيا وهم يقولون ሁለቱ ተካፍለው لا باثيوبيا وهذا شيء راسخ عندهم في المعتقد مالهم እነሱ ጋር በእምነት ሁሉ የተሳሰረ እውነት ነገር ነው ብለው የሚቀበሉት ነው راسخ. طيب شلون نوفق بين القولين بعد القراءات هذه كلها وبعد حتى قضيه حمير وتاريخ حمير وكيف توسعت حمير እኔ ከዛ በኋላ ስለ حمير ስለሚባል ጎሳ ማንበብ ጀመርኩኝ እንዴት እንደተስፋፉ ከየት እንደመጡ እንዴት እንደተዋለዱ ከማን ጋር እንደተገናኙ ማየት ጀመርኩ وصلت الى الصين ووصلت الى اقاصي افريقيا በጣም ጥጉን አፍሪካ ድረስ የደረሰች حمير የምትባል ጎሳ እንዳለች ግን አይቻለሁ እስከ ህንድ እስከ ቻይና ምናምን حمير دوله استعماريه استمرت እና حمير የሚባለው በአጠቃላይ የሚስፋፋ የሆነ ነገር እንዳለው አየሁኝ ተስፋፍቷል اقل تقدير 1000 سنه እና 1000 ዓመት በተለያየ አካባቢ ላይ ሲዞር የነበረ እንትን ነው ንጉስ ወይም ምንድነው ስሙ ጎሳ ነው واكثر لان حتى اخر ملوكها اللي هو يوسف ذو نواس የመጨረሻው ዩሱፍ ذو نواس የሚባለው ነው يوسف ذو نواس بيبالو اسكي درس الحميري يوسف ذو نواس الحميري اخر ملوكها هذا اللي اسقطه ابرهه مع جيش اثيوبيا اللي اتوا ይሄንን ደግሞ ከኢትዮጵያ የመጣ ሌላ አብርሃ የሚባል ንጉስ እንደጣለው ነው የሚነገርለት في ذيك السنه قبل الاسلام تمام فحمير دولة